بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شوال کے مہینے میں روزے کا ثواب۔ شوال کا مہینہ نیک عمل کرنے اور زیادہ انعامات حاصل کرنے کے مزید مواقع فراہم کرتا ہے۔ شوال اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے جو رمضان کے اختتام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ شوال کا چاند عید کی تقریب کا آغاز کرتا ہے۔ عید الفطر کی خوشی یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ عید کی خوشیوں کے علاوہ شوال کا مہینہ رمضان کی روح کو مختلف طریقوں سے جاری رکھتا ہے۔ رمضان کی برکت کو زندہ کرنے کا ایک طریقہ روزہ رکھنا ہے۔ شوال کے روزے کی اہمیت۔ شوال میں روزہ رکھنے میں بے پناہ ثواب ہے۔ شوال میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایک مستند سنت ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں روزے رکھنے کی اہمیت پر صحیح احادیث آئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 دنوں کا روزہ رکھے تو یہ اس طرح ہے جیسے اس نے 1 سال کا روزہ رکھا ہو۔ ایک روایت کے مطابق رمضان کے مہینے کے روزے کا ثواب 10 ماہ کے برابر ہوتا ہے اور شوال کے 6 دنوں کا روزہ 2 مہینے کا ثواب دیتا ہے، اور یہی پورے سال کے روزے کا ثواب ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ شوال میں روزہ رمضان کی کسی بھی کمی کو پورا کرتا ہے۔ علماء شوال کے روزے کو وہ نفلی نمازوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو فرض نمازوں کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہیں۔ جو عبادات نفلی طور پر کی جاتی ہیں ان کا انعام بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں۔ اسی طرح شوال کے نفلی روزے فرض روزوں کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ شوال کے 6 روزوں کو کس طرح ادا کیا جائے؟ اوپر ذکر کی گئی حدیث شوال کے 6 روزوں کے بڑے انعام کو واضح کرتی ہے۔ علماء نے شوال میں ان نفلی روزوں کو ادا کرنے کے طریقے کو بیان کیا ہے۔ بعض علماء کے مطابق شوال کے شروع میں مسلسل روزہ رکھنا بہتر ہے، تاہم زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ شوال کے روزوں کا مسلسل ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جائز ہے کہ روزوں کے درمیان وقفہ لیا جائے یا مہینے کے مختلف حصوں میں روزہ رکھا جائے، بشرطیہ کہ 6 دن مکمل کر لیے جائیں۔ یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ شوال کے نفلی روزے رکھنے سے پہلے رمضان کے جو روزے چھوڑے گئے ہوں ان کا قضا کر لیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو نیک عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں ذکر ہے، پس نیک عملوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، تم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ شوال کے روزے رکھنے کے فوائد۔ پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، شوال میں روزہ رکھنے کا ثواب پورے سال کے روزے کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک نیک عمل کا انعام ایمان والوں کے لیے 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر نیک عمل کے لیے 10 گنا ثواب مقرر کیا ہے، تو ایک مہینہ 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہے، اور شوال کے 6 دنوں کا روزہ پورے سال کے روزوں کو مکمل کرتا ہے۔ مذکورہ بالا روایات اور علماء کی وضاحت کی روشنی میں ہر سال شوال کے 6 روزے رکھنے سے انسان ساری زندگی کے روزوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ افطار کے وقت دعا کی برکت۔ رمضان کے اختتام کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ایک قسم کا خالی پن کا سامنا ہوتا ہے۔ شوال میں روزہ رکھنا رمضان کی دعا کی خوبصورتی سے اپنے دنوں کو بھرنے کا ایک اور موقع فراہم کرتا ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ مزید افطاری کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے مزید مواقع ملتے ہیں۔ اچھی عادات کو فروغ دینا۔ شوال کے روزے ایمان والوں کو رمضان میں سیکھی گئی اچھی عادات کو مضبوط کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں شکر گزاری، کھانا پکانے اور کھانے میں فضول خرچی سے پرہیز کرنا اور غریبوں کا خیال رکھنا شامل ہے۔ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو لوگ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کھانا پورا نہیں کر سکتے ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خوراک کی عادات میں مثبت تبدیلی لانے اور صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ شوال کا مہینہ ان اچھی عادات کو مزید عرصے تک اپنانے کے لیے مناسب ماحول فراہم کرتا ہے
ताकि ये रोज़ेदार की आदत बन जाए। शव्वाल एक और बेहतरीन महीना है ताकि साल के दूसरे औकात में कभी कभार रोज़े रखने की आदत डाली जाए, ख़ास तौर पर आयाम बेइस पर। आयाम बेइस पर रोज़ा रखना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया है। हर माह के 3 दिन रोज़ा रखना सारी ज़िंदगी के रोज़ों के बराबर है और आयाम बेइस 13, 14 और 15 तारीख है। शुक्रगुजारी और सदका। शव्वाल को रोज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेशुमार इनामात का शुक्र अदा करने का एक तरीका है, ख़ास तौर पर रमज़ान और ईद उल फितर की बरकतों का। ईमान वालों को रमज़ान के महीने के इख्तिताम के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में शुक्रगुजारी और सदक़ात की रूह को जारी रखने की तरगीब दी जाती है। रोज़ा और सदका एक साथ चलते हैं, अगरचे सदका देने में दूसरे नेक अमल भी शामिल हैं, लेकिन ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अतियात देना बहुत ज़्यादा मुस्तहब है। शव्वाल के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं। रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखना सुन्नत मुस्तहबा है, फ़र्ज़ नहीं। मुसलमान के लिए शव्वाल के 6 रोज़े रखना मुस्तहब है और इसमें बहुत बड़ा सवाब और इनाम है। शव्वाल के 6 रोज़ों का सवाब। जो शख्स शव्वाल के 6 रोज़े रखेगा उसके लिए ऐसा सवाब लिखा जाएगा जैसे उसने पूरे साल के रोज़े रखे हों, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में जिक्र किया गया है। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे और इसके बाद शव्वाल के 6 दिनों का रोज़ा रखे तो ये इस तरह है जैसे उसने सारी ज़िंदगी के रोज़े रखे हों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत करते हुए फरमाया, जो शख्स ईद उल फितर के बाद 6 दिन रोज़ा रखेगा उसके लिए पूरे साल के रोज़े का सवाब होगा। जो शख्स भी एक अमल करता है अल्लाह उसे 10 हसनात के बराबर इनाम देता है। एक और रिवायत में फरमाया, अल्लाह ने हर हसना के लिए 10 हसनात मुकर्रर की हैं, इसलिए एक महीना 10 महीने के रोज़े के बराबर है और शव्वाल के 6 दिनों का रोज़ा पूरे साल को मुकम्मल करता है। ये हदीस इब्न खुज़ैमा ने भी इस अल्फाज के साथ नकल की है, रमज़ान के महीने के रोज़े का सवाब 10 माह के बराबर होता है और शव्वाल के 6 दिनों का रोज़ा 2 महीनों का सवाब देता है और यही पूरे साल के रोज़े का सवाब है। शव्वाल के 6 रोज़े रखने के एक और अहम फ़ायदे ये हैं कि ये इंसान के रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों में किसी भी कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स अपने रोज़ों में कमी या गुनाहों से आज़ाद नहीं होता जो इसके रोज़े पर मनफी असर डाल सकते हैं। क़यामत के दिन इंसान के नफल अमाल को उसके फ़र्ज़ अमाल की कमी को पूरा करने के लिए लिया जाएगा, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों के हिसाब का आगाज़ उनकी नमाज से होगा। हमारा रब जो सबसे ज़्यादा इल्म वाला है अपने फरिश्तों से कहेगा, अगरचे वो सब कुछ जानता है, मेरे बंदे की नमाज देखो, क्या वो मुकम्मल है या नाक़िस। अगर नमाज मुकम्मल होगी तो इसे मुकम्मल के तौर पर लिखा जाएगा और अगर कुछ कमी होगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो और देखो, क्या मेरे बंदे ने कोई नफली नमाज पढ़ी है। अगर उसने कुछ नफली नमाजें पढ़ी होंगी तो अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे के फ़र्ज़ अमाल को उसके नफली अमाल से पूरा कर दो। फिर इसके तमाम अमाल इसी तरह देखे जाएंगे। जो लोग सेहत या दीगर वजूहात की बिना पर रोज़ा रखने से कासिर हैं उनके लिए भी इन इनामात को हासिल करने के बहुत से मौके मौजूद हैं। आप सदका दे सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और नफल इबादत में मशगूल होकर उन रूहानी फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ हर नेक अमल का इनाम है और अल्लाह बेहतर जानता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।